أهلا بكم في قناة زوم تو انجلش مع حلقة جديدة من سلسلة تعلم اللغة الإنجليزية. اليوم عندنا جمل بالإنجليزي سهلة الحفظ والتذكر للمبتدئين. اليوم هو الجزء الثاني. اليوم رح نتعلم جمل بسيطة هي عبارة عن أسئلة إجاباتها تكون بنعم أو لا، يعني تجاوبون تقولون أما يس أو تقولون نو. فاللي أريده منكم أنه تستمعون للجملة. أول شيء أقرأها بالإنجليزي مرتين ومرة بالعربي. أريد من عندكم أنه ترددون كل جملة وتحاولون تقلدون اللفظ. كذلك أريدكم تكتبون الجمل في دفتر بالإنجليزي مع المعنى بالعربي، لأن الترديد والكتابة تساعد على التعلم والحفظ. لا تنسون الاشتراك بالقناة بالضغط على زر السبسكرايب ومن ثم الضغط على جرس التنبيهات حتى لا تفوتكم الدروس الجديدة وتحصلوها أول الناس. كذلك شاركوا الفيديو مع الأهل والأصدقاء لتعم الفائدة. الآن مستعدين؟ يلا نبدأ. Did you lose your passport? Did you lose your passport? هل فقدت جواز سفرك؟ Did you forget? Did you forget? هل نسيت؟ Is it your birthday? Is it your birthday? هل هو عيد ميلادك؟ Do you speak Arabic? Do you speak Arabic? هل تتكلم العربية؟ Do you have brothers? Do you have brothers? هل لديك أخوة؟ Do you understand? Do you understand? هل تفهم؟ Did you bring the money? Did you bring the money? هل جلبت النقود؟ Do you want this shirt? Do you want this shirt? هل تريد هذا القميص؟ Do you have sisters? Do you have sisters? هل لديك أخوات؟ Did you sleep well? Did you sleep well? هل نمت جيدا؟ Do you like football? Do you like football? هل تحب كرة القدم؟ Is your name written here? Is your name written here? هل اسمك مكتوب هنا؟ Can you show me the way? Can you show me the way? هل تستطيع أن تريني الطريق؟ Do you have children? Do you have children? هل لديك أبناء؟ Do you have a phone? Do you have a phone? هل لديك هاتف؟ Are you American? Are you American? هل أنت أمريكي؟ Can you lift it? Can you lift it? هل تستطيع أن ترفعه؟
May I see your ID? May I see your ID? هل أستطيع أن أرى هويتك؟ Can you run fast? Can you run fast? هل تستطيع الركض بسرعة؟ Are you still sleepy? Are you still sleepy? هل ما زلت نعسان؟ Are you happy now? Are you happy now? هل أنت سعيد الآن؟ Are you lost? Are you lost? هل أنت تائه؟ Can you bring me some water? Can you bring me some water? هل تستطيع أن تجلب لي ماء؟ Can you go now? Can you go now? هل تستطيع أن تذهب الآن؟ Did you apply for a visa? Did you apply for a visa? هل قدمت للحصول على تأشيرة السفر؟ لهنا وصلنا لنهاية حلقة هذا اليوم. إلى اللقاء في حلقات قادمة. باي.